Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a young, handsome man. Okay. It's the very end of the 19th century, and he's stepping into the grand, echoing halls of a royal palace. That must have been overwhelming. Completely. Okay. I mean, he has just been hired as a junior footman. Right. Which, for someone from his background, this is the absolute pinnacle. The top of the line for domestic service. Yeah. Exactly. So he is genuinely thrilled. He gets fitted for his new uniform. He listens really closely to his instructions. And then the inspection. Right. He's brought before the senior staff for the final inspection. They look him over and they ask for his given name. And what does he say? He says proudly, Albert. Oh, no. Yeah. The room goes dead silent. He can imagine. The senior staff immediately inform him that his name is entirely forbidden. Because of the Queen. Right, Queen Victoria. Even decades after her husband's passing, she could not abide the idea of a lowly servant sharing the name of her beloved Prince Albert. Wow. So, he is summarily renamed William, right there on the spot. Just like that. Just like that. And furthermore, he's strictly warned that if he ever utters his real birth name within those palace walls ever again, He's gone. he will be instantly fired. It creates such just a visceral picture of that world. It really does. I mean, the total erasure of a person's foundational identity. Just to preserve a delicate royal sensibility. Exactly. That subtle yet absolute destruction of self is exactly what sets the stage for the incredibly structured world we are exploring today. Which comes from the book we're discussing. Yes. Yes, ma'am. The Secret Life of Royal Servants, authored by Tom Quinn. The text is an absolute goldmine. It really is. And just to establish the foundation of the research we're relying on today for you listening, we should probably look at the author's background. We definitely should. I mean, his credentials make him uniquely suited to unearth these kinds of really intimate histories. Right. Tom Quinn has written on practically everything. Steam railways, country houses. The royal family, obviously. Yeah, fishing, country crafts. He's also written biographies of the children's author B.B., the royal servant, Backstairs Billy, and the king's mistress, Mrs. Alice Keppel. That's a huge range. It is. His book, London's Strangest Tales, actually remains one of the best-selling books ever about the capital. Wow. I didn't realize it was one of the best-selling. Yeah. He is also the author of 4 highly praised biographies of domestic servants, as well as biographies of the late Queen Mother's favorite servant, Backstairs Billy, and of Edward VII's favorite mistress, Alice Keppel. So he really knows the specific niche of service and proximity to power. Absolutely. He has written for The Times, The Telegraph, and Daily Mail, as well as for numerous magazines. Right. Tom has contributed articles to The Times, Daily Telegraph, and Daily Mail, and to numerous other newspapers and magazines. You'll also find he often appears on BBC TV, ITV, and radio. What does he usually comment on? Oh, anything to do with eccentrics, social history, London history, or the royal family. The breadth of that archival experience really shows in the text. It's foundational to the book. Before we get into the core of his work, there is a brief programming update we want to share with you. Right, some changes to the schedule. Yes, starting from March 2026, we have become a weekly podcast featuring episodes on every Sunday and Monday. Which is exciting. It is. On Sunday, we will do a classic paper or a book review, while the Monday episode will keep the focus on publications from top-tier, peer-reviewed journals. We love our loyal subscribers, and thank you for supporting this initiative. We really do. And there's a specific reason for this pacing. AI-assisted podcasts are heavy on nature and climate, with considerable water intake by the back-end data centers. So we're being mindful of that footprint. Exactly. Limiting the weekly release is our way to give back to climate change initiatives without losing the richness of our discussions. Whether or not you subscribe to this channel, kindly make time to read this thoughtfully crafted monograph. The link is in the show notes. So getting back to the book, today's discussion is going to break down the book's style and summary chapter-wise. Which is such a helpful way to look at it. Yeah, especially if you are someone new to academic research and just about to start your own research journey. Looking at this structure is invaluable. Highly recommend paying attention to how he organizes this. We want to guide you through how a researcher uses themed chapters and incredibly specific, colorful anecdotes. Like the Albert story. Exactly, to build a compelling historical and sociological narrative from the ground up. Okay, let's unpack this. The research begins by laying down a deep, necessary historical foundation. Starting right at the beginning. Right.
When you are structuring your own work, establishing the why before the what really anchors the reader. So chapter 1. Titled, Why Everyone Wants a Servant. And chapter 2. Everyone is owned by the king. These chapters trace the origins of royal service all the way back to medieval serfdom. It's not just a list of roles. No, the narrative doesn't just list maids and footmen. It digs into the DNA of the power dynamic itself. And it connects that distant medieval past directly to the present day. How so? Well, the text argues that modern royal staff, even though they are now paid employees, Fully protected by modern employment law. right, they still operate under a lingering Stockholm syndrome. That's a strong phrase. It is, but it fits. There is a heavily entrenched, unwritten rule of absolute deference that dates back 1,000 years. It's baked into the culture. Exactly. Historically, the middle classes constantly aped the aristocracy by hiring servants just to prove their own rising social status. Right, the whole keeping up with the Joneses, but with staff. Yeah, and because of that, the royal family had to remain at the absolute, untouchable pinnacle. To differentiate themselves. Yes, they employed thousands of people simply to prove that a monarch never, ever had to do anything menial. Which perfectly sets up chapter 3, where the focus narrows. Down below stairs. Exactly, to the rigid male hierarchy below stairs. The butlers, the valets, and the footmen. The hyper-specific roles. Right. If you want to understand a closed society, looking at its most extreme internal hierarchies is incredibly revealing. Oh, definitely. The author uses these hyper-specific roles to illustrate the sheer absurdity of royal wealth. He specifically highlights the yeoman of the pantries. That role is mind-boggling to me. It really is. The yeoman of the pantries was a fully grown man whose entire exclusive job in life His whole career. was just cleaning plates, nothing else. Just plates. When you have limitless resources, the ultimate display of power is paying someone a full-time salary to execute a microtask. It's a flex. It's a massive flex. And the traditions governing these men were bizarrely rigid. Give me an example. So there's an anecdote in this chapter detailing how tradition dictated a lady's first footman must always be called James. Just like Albert and William. Yes. It did not matter if his birth name was Robert, Thomas, or Charles. If you held that post, your identity was erased and you became James. Period. Period. What's fascinating here is the juxtaposition between that rigid control and the quiet subversion servants could achieve. Once they learned the rules. Exactly. Once they learned the rules of the game. The text explores the story of Backstairs Billy. William Talon. Right, who was the extraordinarily devoted servant to the Queen Mother. And she knew how to work the system. He really did. Billy confidently ordered vast amounts of expensive wine on the Queen Mother's account. And not just for royal events. No, for himself and his friends. Wow. It highlights a critical sociological point. Servants who managed to get close enough to the royals could safely manipulate the system. Because the royals weren't checking the receipts. Exactly. They were too detached from the reality of money and inventory to ever notice the discrepancy. It is a perfect microhistory that explains a much larger systemic blind spot. So once that indoor hierarchy is established, chapters 4, 5, and 6 shift the narrative focus outdoors. Into the broader aristocratic ecosystem. Right. Chapter 4 is called Animal Magic. Focusing on the hunting, shooting, and fishing staff. Yes, and the text brings these outdoor workers to life with incredibly vibrant, intimate anecdotes. It's not dry history at all. Not at all. Picture the late Queen Mother wading waist deep in the freezing fast currents of the River Dee. Okay. And when the fish aren't biting, she throws aristocratic decorum completely out the window. What did she do? She starts shouting at the salmon, "Come up, you buggers!" That image alone shatters the carefully curated public facade of the monarchy. It really does. Yeah. And then you have Princess Diana. What's her story in this section? She's standing on the riverbank watching the men endlessly obsess over their complicated fly fishing casts. Taking it so seriously. Yeah, and she teasingly asks Prince Charles if it wouldn't be easier to just use a net. Just practical. Very practical. But the text masterfully balances that humor with moments of profound, quiet loyalty. Like the story about the gamekeeper. Yes. There is a moving detail about Queen Elizabeth II secretly stepping in to build a brand new, warm house on the estate for her retired, ailing gamekeeper. It paints a complex picture of mutual dependency. It really does. But the research doesn't shy away from the darker elements of court life either. No, not at all. Which we see in chapter 5. Fools, Jesters, and Human Pets. That title is jarring. It is, and it's meant to be.
The narrative examines how early courts kept people like Will Summers. Henry VIII's fool. Right, or the tragic figure known as Peter the Wild Boy. These weren't employees in any sense we would recognize. Not at all. They were kept as human curiosities. It was the ultimate grotesque display of extreme wealth and status. The ability to literally own and display another human being solely for the amusement of your guests. Confronting those uncomfortable truths gives the research its weight. Absolutely. And Chapter 6, Friends in Very High Places, continues pulling back the curtain. Analyzing the phenomenon of jobs for the boys. Yes. The royal household wasn't just a home, it was a massive ecosystem of aristocratic patronage. Wealthy families securing highly paid do-nothing jobs for their relative. Just to maintain proximity to the crown. The perfect example from the text is Queen Victoria's falcon keeper. Oh, this is wild. This man earned an astronomical £1,400 a year for his role. Which, in the 19th century, is an absolute fortune, a life-changing amount of money. And the staggering reality of that job is that Queen Victoria did not own a single falcon. Not one. Incredible. But she flatly refused to abolish the post. Because of optics. Exactly. In the royal paradigm, cutting back on staff was viewed as a public loss of prestige. You kept a phantom falcon keeper simply to prove you could afford a phantom falcon keeper. That kind of institutional bloat brings us to the sheer scale of this world. Which is the focus of Chapters 7 and 8. Right. Chapter 7, titled A Real Revolution, digs into the numbers to show the staggering logistics of palace life. Give us a sense of the scale. Well, at Windsor Castle alone, there were 40 housemaids. 40? Just for housemaids? It was a massive breathing machine requiring flawless coordination. Yet, paradoxically, the monarchs often actively despised the very people keeping them comfortable. The George V anecdote in this chapter illustrates that perfectly. Tell them about that one. So George V hated his staff so deeply and was so entirely disconnected from their reality that he once stopped the striking clocks in the palace. Just stop them. Just because the time annoyed him? Okay. But he didn't tell anyone he did it. He just sat back and watched the servants fall into absolute chaos. Because they relied on those clocks. They relied entirely on those bells to know when to serve meals, when to light fires, when to open doors. He weaponized time against them. And then, of course, furiously blamed the servants for being late. It is a stunning display of petty sadism masquerading as authority. Truly. Contrasting that kind of detachment, Chapter 8, Intimate Arrangements, unpacks the evolution of bedroom intimacy. Which is a huge shift in tone. It is. For anyone structuring historical research, comparing two very different eras around a single theme. Like intimacy. Right. Like intimacy is a powerful analytical tool. The text compares the medieval groom of the stool. The courtier who literally attended the king on the toilet. Yes, and because of that unparalleled intimate access, held massive political power. Yeah, right. It compares that role to the modern era. Here's where it gets really interesting, because that modern equivalent looks entirely different, but operates on the exact same principle of proximity. Like Bobo MacDonald. Yes. The text highlights the devotion of Bobo MacDonald. She started as a humble nursery maid. And ended up where? She ended up spending her entire adult life dressing and serving Queen Elizabeth II. She slept in the room next door, sharing tea with the Queen every single day. So the political power was gone, but the emotional access was absolute. Completely absolute. That seamless transition from the bedroom leads right into the dining room and the nursery in Chapters 9 and 10. Chapter 9 is dedicated to the staggering gluttony of the monarchy. The archival research shows how figures like Queen Victoria and Edward VII were utterly obsessed with food. To a debilitating degree. Very much so. There is a vivid, almost comical anecdote of Edward VII and his mistress, Alice Keppel. What happened with them? They were both so incredibly overweight from endless multi-course banquets. Oh, right. When they tried to get into their carriage, the coachman actually had to throw his entire body weight against the door. Just to force it shut. Yes, just to physically force it shut. But the narrative smartly grounds that grotesque overindulgence by immediately contrasting it with the reality of the kitchen staff. The ones preparing those very meals. Exactly. Below stairs,
The workers creating these feasts were so poorly paid and overworked that they routinely stole silver spoons and linens just to survive. The wealth disparity happening under a single roof was staggering. It's hard to even conceptualize. The physical toll on the staff is undeniable, but Chapter 10 pivots to the psychological toll this lifestyle took on the royals themselves. The text contrasts the domestic staff, who did the grueling physical labor, with the aristocratic staff raising the next generation. Right. It explains the deep psychological damage inflicted on royal children who were raised almost entirely by paid staff. Nannies, governesses. Yes, rather than their own parents. It creates a profound emotional disconnect that ripples through generations of the family. Explaining so much of the stoic, detached behavior we see from them as adults. That emotional detachment bleeds perfectly into the upper echelons of the staff, too. Which brings us to chapters 11 and 12. They shift the lens entirely to the upper-class servants. Chapter 11 covers the ladies-in-waiting. Unpaid, aristocratic women who served for the sheer social capital. Yes. And the text pulls a truly bizarre historical anecdote from Queen Elizabeth's first time to illustrate just how chaotic and strange the reality of court life was. The Lord Knowles story. Yes. So there's a courtier named Lord Knowles who was so annoyed by a group of rowdy maids of honor keeping him awake that he decided to take matters into his own hands. Quite literally. He marched into their room wearing nothing but his spectacles. Oh my goodness. Walking around casually reading a book while holding his, as the text politely turns it, eretine. His penis. Just to terrify them into silence. It is an absurd image. It is, but it shatters the illusion of perpetual royal elegance. Completely. It shows that behind closed doors, the palace was essentially a chaotic, high-stakes dormitory. And the anxieties of that high-stakes dormitory persist across centuries. Oh, definitely. The narrative jumps forward to note Princess Margaret's intense paranoia in the modern era. What was she paranoid about? She was constantly rotating young, attractive maids out of her household. Because of Lord Snowden. Yes, because she was terrified her husband was going to hit on them. Oh. The titles change, the centuries change, but the claustrophobia of court life remains identical. If we connect this to the bigger picture, Chapter 12, Lords A-Leaping, unpacks the male equivalent of that claustrophobia. The old Etonian network of courtiers. Exactly. These were highly educated men who essentially abandoned their own critical thinking to blindly follow royal whims in order to protect their status. Groupthink at the highest levels. The text shows exactly how that operates. The moment Edward VII started wearing his trousers with turn-ups, which was considered a massive, shocking faux pas at the time. Right, it was practically scandalous. But every single courtier in the palace immediately rushed to their tailors. They couldn't be left behind. They had their own trousers frantically altered so they wouldn't fall out of favor. It highlights how proximity to power breeds a bizarre kind of conformity. Conformity over common sense. Which brings us to the final chapter, Chapter 13, titled Modern Times. Right. If you were building a research narrative, your final chapter needs to show how all the historical context you've built applies to the present day. And this chapter does that beautifully. It's a perfect case study of a historical collision. The text uses the arrival of Meghan Markle to illustrate a deeply ingrained sociological divide. One that has been brewing for 1,000 years. Yeah. It is a brilliant sociological observation to end on. The narrative explains that the royal family and its old guard courtiers still operate on a fundamental ancient belief. That status is conferred strictly by birth and proximity to the crown. Exactly. In their world, status is absolutely not conferred by hard work, ambition, or merit. That context explains the friction entirely. It really does. Meghan clashed so intensely with the old guard because she entered the palace with an American corporate mindset. She viewed the courtiers as employees. Right. People whose job was to efficiently execute a vision. But the royals view these courtiers as lifelong friends. Aristocratic equals. And fierce family protectors. It wasn't just a personality clash. It was a complete clash of paradigms. Corporate meritocracy slamming into feudal birthright. And the text points out a fascinating counterintuitive detail. About the staff. Yes. The royal family is actually vastly more comfortable interacting with traditional working class domestic staff than they are with the middle class. Because the working class staff
know their place in the ancient hierarchy. Exactly, whereas the aspirational, highly educated middle class makes the royals incredibly anxious. Because their status is earned, not inherited. It is a brilliant way to anchor the conclusion, bringing 1,000 years of obscure history right to the front door of today's news cycle. It proves that the past isn't dead, it's just wearing a different uniform. So what does this all mean for you as a researcher? Right, going back to the methodology. If you are sitting there listening to this, thinking about how to approach your own academic writing, look at the methodology on display here. It's incredibly effective. The author took a massive, overwhelmingly abstract concept, the 1,000-year history of the British class system, and made it totally digestible. How? By filtering it through the highly specific, deeply intimate lens of the people who emptied the chamber pots. Who wound the pocket watch. Yeah, and who ordered the wine. It truly is a masterclass in narrative structure. It really is. It demonstrates exactly how to use microhistories, those individual, highly personal servant anecdotes, to definitively prove macro-sociological points. About the endurance of feudal power dynamics. Exactly. You don't need to write a dry, impenetrable textbook to be scholarly. No, you can tell the rich, complicated stories of the people standing in the shadows. And in doing so, illuminate the entire room. It fundamentally changes the way you look at every photograph or broadcast of a royal event. It really does. Once you see the structure, you realize there's an entire hidden city of staff just out of frame, quietly making the illusion happen. To leave you with something to ponder quietly after we finish today, A final thought. the entire illusion of the monarchy relies on the existence of a vast, subservient staff to make the royals appear almost supernatural. It's the core of it. As society continues to demand egalitarianism and transparency, can an institution built explicitly on the fundamental inequality of master and servant ever truly modernize, without entirely dismantling the very magic that makes it royal? And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। ধরুন রাজপ্রাসাদের আস্তাবলে এক নতুন কর্মী মাত্রই কাজে যোগ দিয়েছেন। মানে পদের নাম হচ্ছে ইকুয়েরি বা রাজকীয় অশ্বশালার রক্ষক। তো অল্প বয়সী ছেলে নিজের এই নতুন পদ আর দায়িত্ব নিয়ে ভীষণ রোমাঞ্চিত। স্বাভাবিক। একদিন সে আস্তাবলের ভেতরে ঢুকেই দেখল খুব সাধারণ একটা কালো পোশাক আর মাথায় মাশরুম হ্যাট পরা এক বয়স্ক নারী সেখানে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই অনধিকার প্রবেশ দেখে নতুন ইকুয়ারি তো রেগে আগুন, কারণ ওটা তো অত্যন্ত সংরক্ষিত এলাকা। একদম। সে চিৎকার করে উঠল, বেরিয়ে যান এখান থেকে, বাইরের কারো এখানে ঢোকার অনুমতি নেই। বয়স্ক নারীটি কোনো কথা না বলে শান্ত ভঙ্গিতে ফিরে তাকালেন আর ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন। আর ছেলেটি তখনও জানেই না সে কাকে ধমক দিল। ঠিক, সে বিন্দুমাত্র জানে না যাকে সে এইমাত্র ধমক দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলল তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রানী ভিক্টোরিয়া। আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো রানী কিন্তু সেই মুহূর্তে নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে বরখাস্ত করেননি বা কোনো শাস্তিও দেননি। হ্যাঁ, কোনো শাস্তি দেয়া হয়নি, উল্টো নিজের আস্তাবলে অপরিচিত কাউকে দেখে তরুণ কর্মীর এই যে কঠোর দায়িত্ববোধ, এটা রানীকে ভীষণ মুগ্ধ করেছিল। তিনি পরবর্তীতে সেই কর্মীর প্রশংসাই করেছিলেন। মানে একটা অদ্ভুত সমীকরণ, তাই না? হ্যাঁ, এই ছোট্ট ঘটনাটি কিন্তু রাজপরিবার আর তাদের বিশাল ভৃত্য বাহিনীর ভেতরের একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত দেয়, যেখানে আনুগত্য আর আভিজাত্যের অনেকগুলো স্তর কাজ করে। ঠিক বলেছেন। আর আজকের এই অন্তরঙ্গ আলোচনায় আমরা ঠিক এমনই এক অজানা জগতের দরজা খুলতে যাচ্ছি। আমাদের আজকের এই বিস্তারিত বিশ্লেষণের ভিত্তি হল টম কুইন্সের লেখা অসাধারণ একটি বই, ইয়েস ম্যাম, দ্য সিক্রেট লাইফ অফ রয়্যাল সার্ভেন্টস। টম কুইনের কাজের পরিধি জানলে কিন্তু যে কেউই অবাক হবেন। বাপরে, সে তো এক বিশাল তালিকা। হ্যাঁ, স্টিম রেলওয়ে থেকে শুরু করে কান্ট্রি হাউস, রাজপরিবার, মাছ ধরা, এমনকি গ্রামীণ কুটির শিল্প নিয়েও তিনি অনায়াসে কলম ধরেছেন। চিলড্রেন্স অথা বিবি, তারপর বিখ্যাত রাজভৃত্য ব্যাকস্টেয়ার্স বিলি আর রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রেমিকা অ্যালিস ক্যাপেলের জীবনীও তো তারই লেখা। আর তার লেখা লন্ডন স্ট্রেঞ্জার্স টেলস কিন্তু লন্ডনের ইতিহাসের অন্যতম সেরা বেস্টসেলার। পাশাপাশি তিনি গৃহভৃত্যদের নিয়ে 4টি অত্যন্ত প্রশংসিত জীবনী লিখেছেন। দ্য টাইমস, দ্য টেলিগ্রাফ, ডেইলি মেইল সহ অসংখ্য পত্রপত্রিকায় তার নিয়মিত লেখালেখি চলে।
সামাজিক ইতিহাস বা রাজপরিবার নিয়ে বিবিসি টিভি, আইটিভি এবং রেডিওতে তিনি অত্যন্ত পরিচিত একজন মুখ। এমন একজন অভিজ্ঞ লেখকের লেখনী থেকেই আমরা রাজপরিবারের অন্দরমহলের এই নিখুঁত চিত্রটি পাই। তবে এই চমৎকার বইটির আলোচনায় ঢোকার আগে যারা নিয়মিত শুনছেন তাদের জন্য অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং আপন সুরে একটি নতুন খবর ভাগ করে নিতে চাই। 2026 সালের এই মার্চ মাস থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সপ্তাহে 2 দিন সম্প্রচারিত হচ্ছে, প্রতি রবিবার এবং সোমবার। রবিবারের আয়োজনে থাকছে ক্লাসিক কোনো পেপার বা বইয়ের রিভিউ, আর সোমবারের মনোযোগ থাকছে শীর্ষস্থানীয় পিয়ার রিভিউ জার্নালের প্রকাশনার ওপর। অনুগত সাবস্ক্রাইবারদের সব সময়ের সমর্থন আর পাশে থাকার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এই যে নতুন সময়সূচি, এর পেছনে কিন্তু একটা বিশেষ কারণ রয়েছে, যা মূলত আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যতের সাথে জড়িত। হ্যাঁ, কারণ এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত পডকাস্ট ব্যবস্থাগুলো পরিবেশের ওপর বেশ প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে পেছনের ডেটা সেন্টারগুলো প্রচুর পরিমাণে পানি ব্যবহার করে থাকে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধের উদ্যোগে একটি ছোট অবদান রাখতে এবং একই সাথে আমাদের আলোচনার মান ও গভীরতা আগের মতোই অক্ষুণ্ণ রাখতেই সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করে 2টি পর্বে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই আসলে এই পদক্ষেপ। আর সেই দায়বদ্ধতা থেকেই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা থাকুক বা না থাকুক, সকলের কাছে বিনীত অনুরোধ থাকবে সময় বের করে টম কুইনের এই চমৎকার মনোগ্রাফটি পড়ার জন্য। বইটির লিঙ্ক আমাদের শোনোটে দেওয়া থাকবে। পত্র দাঁড় করানো যায়, তা এই মনোগ্রাফটি না পড়লে বোঝা যাবে না। চলুন তাহলে মূল কথায় ফেরা যাক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট দিয়ে যদি শুরু করি, এই ভৃত্য বা সার্ভেন্ট ধারণার উৎপত্তি আসলে কিভাবে হলো। আমরা তো জানি একসময় দাস প্রথা ছিল, সেখান থেকে আজকের এই আধুনিক স্টাফ ব্যবস্থায় রূপান্তরটা ঠিক কেমন ছিল? এই বিবর্তনটা অত্যন্ত চমৎকার। মধ্যযুগে কার্যত একটি দেশের সবাই ছিল রাজার ভৃত্য। রাজা নিয়ন্ত্রণ করতেন অভিজাতদের, আর অভিজাতরা নিয়ন্ত্রণ করত সাধারণ কৃষকদের। তখন তো কাজের বিনিময়ে অর্থ দেওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকার নিরাপত্তা দেওয়াটাই বড় ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু যখন সমাজ ব্যবস্থা একটু একটু করে বদলাতে শুরু করল, তখন এই ভৃত্য রাখার বিষয়টি আর শুধু প্রয়োজনে আটকে থাকল না, এটি হয়ে দাঁড়ালো স্টেটাস সিম্বল বা সামাজিক মর্যাদার প্রতীক। মানে তৎকালীন সময়ে অভিজাতদের সবচেয়ে বড় অহংকার ছিল নিজেদের কোনো ছোট কাজ নিজেরা না করে অন্যকে দিয়ে করানো। একদম তাই। যত বেশি মানুষ আপনার হয়ে কাজ করবে, সমাজে আপনার মর্যাদা তত বেশি। নিজে কিছু না করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় আভিজাত্য। এই মানসিকতা এতটাই গভীরে প্রথিত ছিল যে পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত সমাজও নিজেদের সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে অন্তত একজন হলেও গৃহভৃত্য রাখা শুরু করে। আর রাজপরিবার তো এই ধারণা চূড়ায় বসেছিল। হাজার হাজার কর্মী তাদের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি কাজ করে দেওয়ার জন্য নিয়োজিত থাকত। এই বিশাল কর্মী বাহিনীর ভেতরে তো পদের অনেক বৈচিত্র্য ছিল। বাটলার, ভ্যালেট, ফুটম্যান, এদের কাজের বিভাজনটা আসলে কেমন ছিল? এত মানুষের কাজ আলাদা করাটাই তো একটা বিশাল যজ্ঞ। যজ্ঞ তো বটেই, তবে কাজের পরিধি খুব নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে ভাগ করা ছিল। যেমন ধরুন, বাটলাররা মূলত প্রাসাদের ওয়াইন সেলার এবং ডাইনিংয়ের দেখাশোনা করতেন। আচ্ছা। খাবার পরিবেশন এবং পানীয়র দায়িত্ব ছিল তাদের ওপর। অন্যদিকে ভ্যালেট বা ফুটম্যানরা থাকতেন আরেকটু ভিন্ন দায়িত্বে। তারা সরাসরি রাজপরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত কাজগুলো করতেন। আর এই ভৃত্যদের নিজস্ব সত্তা বলতে যে কিছু ছিল না, তার একটা অদ্ভুত উদাহরণ আছে রানী ভিক্টোরিয়ার সময়ের। রানী ভিক্টোরিয়ার কি ঘটেছিল তখন? প্রাসাদে একজন নতুন জুনিয়র ফুটম্যান কাজে যোগ দিল। তার আসল নাম ছিল অ্যালবার্ট, কিন্তু রানী ভিক্টোরিয়ার প্রিয় স্বামীর নামও তো প্রিন্স অ্যালবার্ট। ও আচ্ছা। রানী যখন জানতে পারলেন যে একজন সাধারণ ভৃত্যের নাম তার স্বামীর নামের সাথে মিলে যাচ্ছে, তিনি রীতিমতো আঁতকে উঠলেন। একজন সাধারণ ভৃত্যের নাম কিভাবে রাজকুমারের নামের সমান হয়? তারপর রানীর নির্দেশেই রাতারাতি সেই ফুটম্যানের নাম বদলে রাখা হলো জেমস। দাঁড়ান, শুধু স্বামীর নামের সাথে মিলে গেছে বলে একটা মানুষের নামই বদলে দেওয়া হলো? হ্যাঁ, এবং প্রাসাদের অলিখিত নিয়ম হয়ে গেল যে প্রথম ফুটম্যানের আসল নাম যাই হোক না কেন, তাকে প্রাসাদে চিরকাল জেমস বলেই ডাকা হবে। এটা আসলে প্রমাণ করে যে ভৃত্যদের নিজস্ব কোনো পরিচয়কে সেভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হতো না। তারা ছিল শুধুই প্রাসাদের একটা অংশ। ঠিক, একটা নির্দিষ্ট পদের নাম মাত্র। এই যে অদ্ভুত সব প্রোটোকল, এগুলো শুনতে যতটা মজার, ভেতর থেকে মনে হয় ততটাই দমবন্ধ করা। আচ্ছা, মানুষের যত্ন নেওয়ার জন্য তো এত লোক ছিল,
রাজপরিবারের বিখ্যাত কুকুরগুলোর যত্ন নেওয়ার বিষয়টা কেমন ছিল? রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কর্গি কুকুরগুলোর কথা তো আমরা সবাই জানি। কুকুরগুলোর রাজকীয় জীবন শুনলে যে কেউ অবাক হবেন। এদের যত্ন নেওয়ার জন্য একদম আলাদা স্টাফ বা কর্মী বাহিনী ছিল, এবং কখনো কখনো প্রাসাদের কর্মীদের রাজপরিবারের সদস্যদের চেয়েও কুকুরগুলোকে বেশি সমীহ করতে হতো। মানে কুকুরগুলোর ডায়েট, হাঁটার সময়, বিশ্রামের জায়গা সব নিখুঁতভাবে মেনে চলা হতো। হ্যাঁ, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তো কুকুরগুলোকে নিজের সন্তানের মতনই ভালোবাসতেন। রানী একবার বাথটাবে গোসল করার সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিলেন। হ্যাঁ, আমি বইয়ের ওই অংশে পড়েছিলাম। রানী বাথটাবে বসে গোসল করছেন, আর সেই সাথে তিনি বাথটাব থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তার প্রিয় কর্গি কুকুরগুলোর দিকে একটা একটা করে বিস্কিট ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। আর প্রাসাদের কর্মেরা বাথটাবের বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনছিলেন যে রানী আপন মনে হাসছেন আর কুকুরগুলোকে বিস্কিট খেতে দিচ্ছেন। এত বিশাল রাজত্ব, এত প্রোটোকল, কিন্তু রানীর একান্ত আনন্দের জায়গা ছিল ওই ছোট্ট ছোট্ট কুকুরগুলো। এটা সত্যি একটা মিষ্টি দৃশ্য। আসলেই। কিন্তু রাজপরিবারের অন্দরমহলে মিষ্টি দৃশ্যের পাশাপাশি অনেক অদ্ভুত ঐতিহ্যের কথাও তো আমরা শুনি। যেমন রাজপরিবারে একসময় ফুলস বা বিদূষক রাখার ঐতিহ্য ছিল। এটা কি শুধু বিনোদনের জন্যই ছিল? আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে তারা শুধু রাজাকে বিনোদন দিতেন, কিন্তু রাজদরবারের এই বিদূষকরা ছিলেন প্রাসাদের অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা তো অনেক গোপনীয়তাও জানতেন। হ্যাঁ, তারা রাজার এতটাই কাছাকাছি থাকতেন যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথাও তারা জানতেন। তাদের নির্দিষ্ট কোনো আনুষ্ঠানিক বেতন ছিল না, কিন্তু তাদের রাখা হতো মূলত রাজার মানসিক প্রশান্তি এবং নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য। রাজা যখন চাপে থাকতেন তখন একমাত্র এই বিদূষকই পারতেন রাজাকে সত্যি কথাটা একটু হাসির ছলে বলতে। তার মানে তারা এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল প্রেশার রিলিজ ভ্যালভ হিসাবে কাজ করতেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতা ঘাটলে প্রাসাদের সবচেয়ে বিচিত্র আর হয়তো সবচেয়ে অস্বস্তিকর যে পদটির কথা জানা যায় তা হল গ্রুম অফ দ্য স্টুল। এই পদের পেছনের গল্পটা ঠিক কী? এই পদটির পেছনের ইতিহাস আর মনস্তত্ত্ব সত্যি অবাক করার মতো। গ্রুম অফ দ্য স্টুল পদটিতে যিনি থাকতেন তার কাজ ছিল রাজার শৌচকর্মের সময় বা টয়লেটে যাওয়ার সময় সাথে থাকা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। এটা তো বেশ অস্বস্তিকর। শুনতে যতই নিচু কাজ মনে হোক না কেন, টিউডর যুগে এটি ছিল প্রাসাদের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এবং মর্যাদাপূর্ণ পদগুলোর একটি। এক মিনিট, রাজার শৌচকর্মের সময় সাহায্য করাটা সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদ? এর পেছনে তো নিশ্চয়ই ক্ষমতার কোনো খেলা আছে। ঠিক ধরেছেন, কারণটা হলো অ্যাক্সেস বা রাজার সান্নিধ্য। রাজার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ এবং একান্ত মুহূর্তে তার সাথে একা থাকার সুযোগ পাওয়া মানেই তো রাজার কান ভারী করার সুযোগ পাওয়া। ও, এখন বুঝতে পারছি। ওই নিভৃত মুহূর্তে রাজা হয়তো কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতেন বা মনের কথা বলতেন, ফলে যিনি গ্রুম অফ দ্য স্টুল হতেন তার হাতে বিশাল রাজনৈতিক ক্ষমতা চলে আসত। প্রাসাদের অন্য অভিজাতরা এই লোকটিকে রীতিমতো ভয় পেত। এটা তো রীতিমতো গেম অফ থ্রোনসের মতো ব্যাপার। চরম গোপনীয়তার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু যুগ তো পাল্টেছে। এই পদের কি হলো পরে? যুগের সাথে সাথে যখন রাজাদের নিজস্ব গোপনীয়তার চাহিদা বাড়ল, সমাজ আরেকটু আধুনিক হলো, তখনই পদের নাম এবং কাজের ধরন পরিবর্তিত হয়ে গেল। গ্রুম অফ দ্য স্টোলে তখন আর শৌচকর্মের বিষয়টা থাকল না। কাজের ধরন পাল্টে গিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ এবং ব্যক্তিগত সাজসজ্জার দিকে চলে গেল। মানে আধুনিক যুগের পার্সোনাল ড্রেসার বা স্টাইলিস্টদের মতো? অনেকটা তাই। আধুনিক যুগে এসে এই ঘনিষ্ঠতার জায়গাটি নিয়েছেন অ্যাঞ্জেলা কেলি বা বেলি ম্যাকডোনাল্ডের মতো কর্মীরা। বেলি ম্যাকডোনাল্ড, যাকে প্রাসাদে সবাই বোবো বলে ডাকত, তিনি ছিলেন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠজন। তিনি রানীর শৈশবের আয়া থেকে শুরু করে আমৃত্যু তার ড্রেসের এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। হ্যাঁ, বোবো ম্যাকডোনাল্ডের মতো কর্মীরা নিজেদের পুরো জীবনটাই রাজপরিবারের সেবায় উৎসর্গ করতেন। রানীর বেডরুমে ঢোকার অবাধ অনুমতি খুব কম মানুষেরই ছিল, যার মধ্যে বোবো ছিলেন অন্যতম। আচ্ছা, সাধারণ কর্মীদের পাশাপাশি প্রাসাদে তো অভিজাত শ্রেণীর লোকজনেরও একটা আনাগোনা ছিল, যাদের লেডিজ ইন ওয়েটিং বা কোর্টিয়র বলা হয়। তাদের জীবনটা কেমন ছিল? তারা তো আর সাধারণ ভৃত্য ছিলেন না। মোটেও না। এদের অবস্থান সাধারণ স্টাফদের মতো ছিল না। এই লেডিজ ইন ওয়েটিং বা ইকুয়েরিরা সাধারণত অত্যন্ত ধনী ও অভিজাত পরিবারের সদস্য হতেন।
এরা কোনো বেতন নিতেন না, বা নিলেও সেটা ছিল একেবারে নামমাত্র সম্মানী। তাহলে তারা কেনই কাজ করতেন? তাদের মূল উদ্দেশ্য টাকা রোজগার ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাজ পরিবারের ছায়ার সঙ্গী হয়ে সমাজে নিজেদের বংশমর্যাদা ধরে রাখা এবং রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব বিস্তার করা। রানীর পাশে হাঁটা বা রাজপরিবারের সাথে একই ফ্রেমে থাকাটাই ছিল তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। কিন্তু এই অভিজাত সঙ্গীদের জীবনও তো খুব একটা সহজ ছিল না। প্রাসাদের অন্দরমহলের রাজনীতি আর রাজপরিবারের সদস্যদের খামখেয়ালিপনা তো ছিলই। প্রিন্সেস মার্গারেটের একটা গল্প বইটিতে খুব দারুণভাবে উঠে এসেছে। হ্যাঁ, প্রিন্সেস মার্গারেটের গল্পটা প্রাসাদের মনস্তত্ত্ব বোঝার জন্য খুব চমৎকার একটা উদাহরণ। মার্গারেটের সেবার জন্য একজন নতুন এবং খুব সুন্দর চেহারার দাসী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মার্গারেট তাকে দেখেই তার ডিউটি পাল্টে দেওয়ার নির্দেশ দেন, কোনো কারণ ছাড়াই। এর পিছনে নিশ্চয়ই তার নিজস্ব কোনো নিরাপত্তাহীনতা কাজ করছিল। একদম ঠিক। মার্গারেটের ভয় ছিল যে তার স্বামী লর্ড স্নোডেন হয়তো সেই সুন্দর চেহারার দাসীর দিকে আকৃষ্ট হবেন। তিনি এতটাই সন্দিহান ছিলেন যে তিনি নিজে একবার বলেছিলেন মেয়েদের তাও হয়তো কোনো পরিস্থিতিতে জড়াতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে, কিন্তু প্রাসাদে যদি কোনো সুন্দর চেহারার ছেলে কর্মী আসে তবে পরিস্থিতি আরও দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। এই গল্পগুলো থেকে খুব পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রাসাদের অন্দরমহলের রাজনীতি কতটা জটিল ছিল। এই জটিলতা শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাসাদের দৈনন্দিন কাজের আয়োজনেও তো একটা মহাযজ্ঞ চলত। বাকিংহাম প্যালেসের বিশালত্ব বোঝাতে বইতে যে তথ্য দেয়া হয়েছে তা সত্যি চমকে যাওয়ার মতো। বাকিংহাম প্যালেসের দৈনন্দিন কাজের হিসাব শুনলে যে কারো মাথা ঘুরে যাবে। সেখানে প্রায় 800 স্টাফ কাজ করে, আর যখন কোনো রাজকীয় ব্যাঙ্কোয়েট বা ভোজসভার আয়োজন করা হয় তখন হয়তো 170 জন অতিথি আসেন। কিন্তু এই 170 জনের জন্য যে বিশাল কর্মী বাহিনী কাজ করে তা অবিশ্বাস্য। কাজের বিভাজনের একটা উদাহরণ বইতে আছে, জানালার কাঁচ ভাঙার গল্পটা। এদের পড়ে আমি রীতিমতো হেসে ফেলেছিলাম। করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকজন কর্মীর। প্রথমজন কাঁচ লাগালেও মেঝের টুকরো তিনি ছোঁবেন না। একজনের কাজ অন্যজন কখনোই করতেন না, এমনকি পরিস্থিতি যতই জরুরি হোক না কেন। 1 মিনিট, তার মানে কাঁচ ভাঙলে একজন ঠিক করবে আর সেই কাজ ঝাড়ু দেওয়ার জন্য অন্য কাউকে ডাকতে হবে? এটা তো রীতিমতো পাগলামি। এতে তো কাজের চেয়ে সময় বেশি নষ্ট হওয়ার কথা। যৌক্তিকভাবে দেখলে তাই মনে হয়, কিন্তু এখানেই আসে রাজকীয় দর্শন। তাদের কাছে প্রতিটি কাজের জন্য একের জায়গায় 1.5 জন মানুষ রাখাটা কোনো অপচয় ছিল না, বরং এটাই ছিল আভিজাত্যের প্রমাণ। ও, মানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কর্মী রাখা। হ্যাঁ, এই সূক্ষ্ম বিভাজন প্রমাণ করত যে তাদের কত ক্ষমতা আর সম্পদ আছে। কাজের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আড়ম্বর দেখানো। কিন্তু বর্তমান যুগে এসে এই প্রাচীন আড়ম্বর আর আধুনিক মানসিকতার মধ্যে তো একটা বিরাট সংঘাত তৈরি হচ্ছে। সমাজ আধুনিক হয়েছে, মূল্যবোধ পাল্টেছে। আধুনিক যুগের রাজপরিবার এই পুরনো ঐতিহ্য আর নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারার মধ্যে এক অদ্ভুত টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই। অবশ্যই। এবং এই টানাপোড়েনটা রাজপরিবারের বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্যেই খুব স্পষ্ট। একদিকে যেমন রাজা তৃতীয় চার্লসের কথা ধরা যাক, তার কিছু নির্দিষ্ট রুটিন এবং অভ্যাস আছে যা সামান্য এদিক ওদিক হলেই তিনি রেগে যান। হ্যাঁ, ডিম সেদ্ধর ব্যাপারটা। প্রতিদিন বিকেলে তার ঠিক নিজের পছন্দ মতো সেদ্ধ ডিম আর মাফিন চাই। যদি ডিমের সেদ্ধ হওয়াটা তার মন মতো না হয় তবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ মজার ব্যাপার হলো তিনি নিজে জীবনে কখনো একটা ডিমও হয়তো সেদ্ধ করেননি। মানে প্রাচীন আভিজাত্যের যে আরামদায়ক অভ্যাস সেটা থেকে তিনি বেরোতে পারেননি। কিন্তু প্রিন্স উইলিয়াম ও কেটের দৃষ্টিভঙ্গি তো সম্পূর্ণ আলাদা বলে শোনা যায়। যারাই নিজেদের অনেক কাজ করতে শেখে, তারা প্রাসাদের কর্মীদের সাথে অনেক সহজভাবে মেশেন। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল পরিবেশেই বোধহয় সবচেয়ে বড় সংস্কৃতির সংঘাত বা কালচারাল ক্ল্যাশ ঘটে মেগান মার্কেলের প্রাসাদে আসার পর। আমেরিকান সংস্কৃতি আর ব্রিটিশ রাজকীয় প্রোটোকলের যে মুখোমুখি অবস্থান তা গবেষণার একটা দারুণ বিষয়। বইটি খুব চমৎকার এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে এই সংঘাতের বিশ্লেষণ করেছে। মেগান ছিলেন একজন আমেরিকান অভিনেত্রী যিনি অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং খোলামেলা পরিবেশে বড় হয়েছেন। প্রাসাদে আসার পর তিনি সাধারণ কর্মীদের সাথে অনেক বেশি বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি হয়তো নিজেই নিজের গাড়ির দরজা বন্ধ করতেন, যেটা প্রাসাদের নিয়মে একেবারেই অচিন্তনীয়। ঠিক, কিন্তু সমস্যাটা তো শুধু গাড়ির দরজা বন্ধ করা নিয়ে ছিল না।
প্রাসাদের প্রবীণ কোঠিয়াররা, বিশেষ করে যারা ওল্ড ইটোনিয়ান মানে সেই আদি অভিজাত ইটন কলেজ থেকে পাশ করে আসা কড়া নিয়মের ধারক বাহকরা, তারা মেগানের এই আচরণ মেনে নিতে পারেননি। শত শত বছরের জমে থাকা নিয়ম আর প্রোটোকল হঠাৎ করেই যেন ধাক্কা খেল। ওল্ড ইটানিয়ান কোটিয়ারদের কাছে মেগানের এই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ ছিল চরম অস্বস্তিকর। বইটিতে একটি খুব নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলা হয়েছে। একদিন প্রাসাদের একজন অত্যন্ত গম্ভীর এবং নিয়মতান্ত্রিক ইকুয়েরির সাথে মেগানের দেখা হয়। মেগান তার স্বাভাবিক আমেরিকান কায়দায় সেই ইকুয়েরিকে জড়িয়ে ধরতে যান বা হাগ করতে যান। ওরে বাবা, ব্রিটিশ প্রাসাদের অত্যন্ত গম্ভীর একজন ইকুয়েরিকে হাগ করা, তার প্রতিক্রিয়া কি ছিল? সেই ইকুয়েরি ইতিমতো চমকে গিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। তার শারীরিক ভাষায় বলে দিচ্ছিল যে তিনি কতটা আতঙ্কিত। ব্রিটিশ রাজকীয় প্রোটোকলে এভাবে শারীরিক স্পর্শ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মেগানের এই আলিঙ্গন তার কাছে মনে হয়েছিল যেন কেউ তার চোখে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতে আসছে। এখানে তো আসলে এককভাবে কারো দোষ দেওয়া যায় না। এটা পুরোপুরি দুটি ভিন্ন জগতের, দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত। মেগান তার জায়গা থেকে স্বাভাবিক ছিলেন, আর ওই কোটিয়ার তার সারা জীবনের শেখা প্রোটোকলের দিক থেকে স্বাভাবিক ছিলেন। ঠিক তাই, চিরাচরিত ব্রিটিশ রাজকীয় প্রোটোকল এবং উন্মুক্ত আমেরিকান সংস্কৃতির এই যে বিশাল ধাক্কা, লেখক তা অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে এই প্রাসাদের পুরো দেওয়ালগুলোর ভেতরে এখনও এমন অনেক প্রাচীন নিয়ম টিকে আছে যা বাইরের পৃথিবীর একজন আধুনিক মানুষের পক্ষে চট করে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পেলাম টম কুইন কিভাবে ব্যক্তিগত ডায়েরি, প্রাসাদের সাবেক কর্মীদের নাম প্রকাশ না করার শর্তে নেওয়া সাক্ষাৎকার এবং প্রচুর ঐতিহাসিক নথিপত্রের মিশেলে এমন একটি মনোগ্রাফ তৈরি করেছেন। হ্যাঁ, কিভাবে বিচ্ছিন্ন ডেটা সংগ্রহ করতে হয় এবং তাকে গল্পের ছাঁচে ফেলে এত সুন্দর করে সাজানো যায়, তার এক অনন্য পাঠ নেই বইটি। যারা নতুন গবেষক, তাদের জন্য এটা সত্যিই একটা দারুণ রেফারেন্স। আমি পুরোপুরি একমত। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান বা মানুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে আগ্রহী যে কারোর জন্য এটি একটি দারুণ বই। আমি যারা শুনছেন তাদের আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, বইটির লিংক আমাদের শো নোটে দেওয়া আছে। সময় করে অবশ্যই বইটি পড়ে দেখবেন। এটি শুধু রাজপরিবারের গল্প নয়, এটি আসলে ক্ষমতার কাঠামো এবং মানব চরিত্রের এক অদ্ভুত দর্পণ। আজ আমরা প্রাসাদের অন্দরমহল, ভৃত্যদের বিচিত্র জীবন, কুকুরের রাজকীয় গোসল থেকে শুরু করে আভিজাত্যের অহংকার আর সংস্কৃতির সংঘাত নিয়ে অনেক কথাই বললাম। আলোচনাটা বেশ দারুণ ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু আজকের এই দীর্ঘ এবং কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার শেষে শ্রোতাদের ভাবনার খোরাক জোগাতে একটি ভিন্নধর্মী প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। এমন একটি আধুনিক যুগে যেখানে আমরা প্রতিদিন সাম্য, অধিকার ও যোগ্যতার মাপকাঠিতে সমাজ বিচার করি, সেখানে কেন আমরা আজও এমন একটি পরিবারের প্রতি এতটা মোহাবিষ্ট হয়ে থাকি যাদের গোটা জীবনযাপন ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে প্রাচীন ও কঠোরভাবে স্তরবিন্যস্ত এক বিশাল ভৃত্য বাহিনীর উপর? রাজপরিবারের এই প্রথাগত রূপের প্রতি আমাদের এই মুগ্ধতা কি আসলে আমাদের নিজেদের মানসিকতারই কোনো অজানা লুকায়িত দিক উন্মোচন করে? ভাববেন বিষয়টি নিয়ে। আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। महारानी विक्टोरिया के दरबार का एक ऐसा किस्सा है जो पहली बार सुनने पर ना एकदम किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा लगता है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि किसी फिल्म का सीन हो। बिल्कुल, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। हुआ यूं था कि महल में एक नया युवा और काफ़ी आकर्षक सा फुटमैन काम पे रखा गया। अब जाहिर है शाही दरबार की नौकरी थी, तो उसने अपनी नई शानदार वर्दी पहनी और बड़े गर्व के साथ अपनी ड्यूटी पे पहुंचा। उसे लगा होगा कि बस अब तो जिंदगी संवर गई। हाँ, उसे ऐसा ही लगा होगा। लेकिन जैसे ही महल के वरिष्ठ कर्मचारियों और दरबारियों को उसका नाम पता चला ना, वहां रातों रात हड़कंप मच गया। उस युवा फुटमैन का नाम था एल्बर्ट। और एल्बर्ट नाम सुनते ही ऊपर से तुरंत एक बहुत सख्त आदेश आया। आदेश ये था कि आज से और अभी से उसे अपना नाम बदलकर विलियम रखना होगा, बिना किसी शर्त के। और इसके पीछे की वजह कोई प्रशासनिक नियम नहीं था। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और हैरान करने वाली बात थी। महारानी विक्टोरिया को यह जानकर सचमुच गहरा सदमा लगा था कि महल में फर्श पहुंचने या दरवाजे खोलने वाले एक मामूली नौकर का नाम
उनके दिवंगत पति प्रिंस एल्बर्ट के नाम पर कैसे हो सकता है? उनके लिए ये केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक तरह का घोर अपमान था कि एक सेवक उस पवित्र नाम का इस्तेमाल करे। सोचिए, उस दौर में शाही नौकरों की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान होती ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनका नाम, उनका वजूद, सब कुछ केवल उनके मालिकों की इच्छा और उनकी सुविधा का हिस्सा मात्र था। और आज की हमारी इस चर्चा का आधार यही रहस्यमय, जटिल और कई बार बहुत ही अजीबोगरीब दुनिया है। हम बात कर रहे हैं टॉम क्विन की बेहद चर्चित किताब यस मैम, द सीक्रेट लाइफ ऑफ रॉयल सर्वेंट्स के बारे में। और टॉम क्विन के बारे में जानना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे कोई आम इतिहासकार नहीं हैं। उनकी लेखनी का दायरा इतना विशाल है कि उन्होंने स्टीम रेलवे से लेकर पुरानी हवेलियों, मतलब कंट्री हाउस, और शाही परिवार की अंदरूनी राजनीति पर विस्तार से लिखा है। यहाँ तक कि उन्होंने मछली पकड़ने और ग्रामीण शिल्पकला जैसे अनूठे विषयों पर भी काम किया है। टॉम की खासियत ही यही है कि वो इतिहास के उन पन्नों को खोज निकालते हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। उन्होंने बाल लेखिका बीबी की बायोग्राफी लिखी है और राजा एडवर्ड सप्तम की प्रेमिका श्रीमती एलिस केपिल की आत्मकथा भी लिखी है। और उनकी जो किताब है लंदन की सबसे अजीबो-गरीब कहानियां, या कहें कि लंदन स्ट्रेंजर्स टेल्स, वो राजधानी लंदन के बारे में अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा क्विन ने घरेलू नौकरों की 4 बहुत ही शानदार आत्मकथाएं लिखी हैं। और जिस महारानी विक्टोरिया के किस्से से हमने शुरुआत की, उसी राजघराने से जुड़े एक और मशहूर नौकर बैकस्टेयर्स बिली की जीवनी भी उन्होंने ही लिखी है। द टाइम्स, द टेलीग्राफ और डेली मेल जैसे प्रतिष्ठित अखबारों और ढेरों पत्रिकाओं में उनके लेख लगातार छपते रहते हैं। और अगर आप BBC टीवी, आप ब्रिटिश रेडियो सुनते हैं, तो आपने उन्हें अक्सर सामाजिक इतिहास या राजघराने से जुड़े किसी भी विषय पर टिप्पणी करते हुए सुना होगा। उनका यही व्यापक अनुभव इस किताब को सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि इंसानी फितरत की एक दिलचस्प कहानी बनाता है। बिल्कुल। लेकिन इस सफर में आगे बढ़ने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही खास और सुकून भरी खबर है। मार्च 2026 से हमारा ये ऑडियो शो अब एक साप्ताहिक कार्यक्रम बन गया है। जी, अब से हर रविवार और सोमवार को हमारे नए एपिसोड्स प्रसारित किए जाएंगे। इस नए शेड्यूल के तहत रविवार का दिन हम किसी क्लासिक पेपर या किताब की विस्तार से समीक्षा करने के लिए रखेंगे, और सोमवार का एपिसोड पूरी तरह से दुनिया के टॉप पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपने वाले पब्लिकेशंस पर केंद्रित रहेगा। हमारे जितने भी रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शेड्यूलिंग में बदलाव के पीछे एक बहुत ही जरूरी वजह है। आजकल के जो AI असिस्टेड पॉडकास्ट होते हैं ना, उनका प्रकृति और क्लाइमेट पर भारी असर पड़ता है। हाँ, क्योंकि इन शोज को प्रोसेस करने वाले जो विशाल बैकएंड डेटा सेंटर्स होते हैं, उनमें बेतहाशा पानी की खपत होती है। ऐसे में साप्ताहिक रिलीज को सीमित रखना जलवायु परिवर्तन पहल में हमारा एक छोटा सा योगदान है। हमारा मकसद साफ है कि पर्यावरण की रक्षा भी हो और इन चर्चाओं की क्वालिटी से कोई समझौता भी ना करना पड़े। यही वजह है कि हम आग्रह करते हैं कि चाहे आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो या नहीं, कृपया थोड़ा समय निकालकर इस विचारशीलता से तैयार किए गए मोनोग्राफ को जरूर पढ़ें। इसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। और आज की ये चर्चा विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है जो एकेडमिक रिसर्च में बिल्कुल नए हैं, जो अपनी रिसर्च जर्नी बस शुरू ही कर रहे हैं। हाँ, हम इस बात पर फोकस करेंगे कि कैसे टॉम क्विन ने प्राइमरी सोर्सेज, गुणात्मक साक्षात्कारों और इतिहास के छोटे छोटे किस्सों को जोड़कर एक इतनी मजबूत नैरेटिव तैयार की है। तो चलिए इस कहानी के सबसे बुनियादी पहलू से शुरू करते हैं। जब भी कोई रिसर्च शुरू होती है ना, तो सबसे पहले उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड स्थापित करना जरूरी होता है, जो कि इस किताब के शुरुआती 2 अध्यायों में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर हम मध्ययुगीन काल यानी मेडिवल टाइम्स में जाएं, तो वहाँ स्थिति बहुत अलग थी। उस वक्त चाहे कोई बड़ा नवाब हो या किचन के कोने में बर्तन मांजने वाली कोई नौकरानी, व्यावहारिक रूप से हर कोई राजा का सेवक ही था। पूरी जमीन राजा की होती थी और जो लोग उस जमीन पर रहते थे, उन्हें एक तरह से उसी जमीन की संपत्ति माना जाता था। ये रिसर्च का एक बहुत ही शानदार शुरुआती बिंदु है। सदियों के सफर में ये लोग राजा की संपत्ति से धीरे धीरे वेतन भोगी नौकरों में बदले और फिर आज के दौर के आधुनिक स्टाफ में तब्दील हुए। लेकिन जो बात एक रिसर्चर को यहाँ नोट करनी चाहिए वो ये है कि इतिहास में नौकरों की फौज खड़ी करना सिर्फ इसलिए नहीं था कि घर का काम बहुत ज्यादा था।
नौकर रखना दरअसल समाज में अपना रुतबा, अपनी हैसियत दिखाने का तरीका था। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर में नौकर एक तरह के स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। एकदम सही। कुलीन वर्ग और शाही परिवारों की सबसे बड़ी कोशिश यही दिखाने की होती थी कि वे अपने हाथ से कोई भी काम नहीं करते। यहाँ तक कि कपड़े पहनना या नहाना भी कोई और ही करवाता था। और 18वीं सदी में जब मिडिल क्लास के पास थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने भी बिल्कुल शाही परिवार की तरह नौकर रखना शुरू कर दिया। उन्हें अपना काम खुद करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समाज को यह दिखाना था कि अब वे भी उस ऊंचे दर्जे में शामिल हो गए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में जब आप पढ़ते हैं कि फलां राजा के पास सिर्फ उसकी टोपी पकड़ने के लिए खास नौकर था, तो वो सिर्फ एक नौकरी का विवरण नहीं है, वो सत्ता का प्रदर्शन है। बिल्कुल। एक रिसर्चर के तौर पर आपको डेटा के पीछे छुपी इस मानसिकता को पढ़ना होता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे सिर्फ दिखावे ने एक पूरी वर्कफोर्स खड़ी कर दी। लेकिन बात जब महल के अंदर की आती है, जहां बटलर, वैलेट और आउटडोर स्टाफ काम करते थे, तो वहां के किस्से कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। विलियम टैलोन का किस्सा यहाँ बहुत प्रासंगिक है। हाँ, जिसे बैकस्टेयर्स बिली कहा जाता था। बिली असल में क्वीन मदर का बहुत ही खास और भरोसेमंद नौकर था। अब नियम के हिसाब से तो नौकर को अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन बिली क्या करता था? वो महारानी के अकाउंट से अपने और अपने दोस्तों के लिए दुनिया की सबसे महंगी शराब मंगवाता था। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्वीन मदर को इस बात की पूरी भनक थी। उन्हें मालूम था कि बिली उनके नाम पर शराब उड़ा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। उन्हें लगता था कि महल में तो ये सब मुफ्ती आता है, तो क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ वो नियम है जहां एक नौकर को अपना नाम बदलने पर मजबूर कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एक नौकर रानी के पैसों पर पार्टियां कर रहा है। ऐसा ही एक और वाकया विंसर एस्टेट के हेड कीपर का है, जहां महारानी एलिजाबेथ द्वितीय खुद उस कीपर के घर जाती थी। वो सिर्फ जाती ही नहीं थी, बल्कि अपने हाथों से उस कीपर और उसकी पत्नी के लिए चाय बनाकर पिलाती थी। और जब वो रिटायर होने वाला था तो महारानी ने अपनी तरफ से उसके लिए एक घर भी बनवा दिया। जो लोग क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध कर रहे हैं, उनके लिए ये दोनों किस्से एक बहुत बड़ा सबक हैं। कैसे? अक्सर हम जब संस्थाओं या हायरार्की का अध्ययन करते हैं तो कागजी नियमों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। कागजों पर नियम बहुत सख्त दिखते हैं कि राजा राजा है और नौकर नौकर, लेकिन असल जिंदगी में ये नियम बहुत लचीले होते हैं। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है। लंबे समय तक साथ रहने से उनके बीच एक अजीब सी भावनात्मक निर्भरता बन ही जाती है। रानी का चाय बनाना या शराब की चोरी को नजरअंदाज करना ये साबित करता है कि मानवीय रिश्ते किसी भी सख्त नियम को दरकिनार कर सकते हैं। रिसर्च में हमेशा ये खोजना चाहिए कि नियम क्या कहते हैं और असल में लोग बर्ताव कैसा करते हैं। ये तो हुई रिश्तों की बात, लेकिन इसी महल में कुछ ऐसा भी होता था जो आज के दौर में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आप इंसानी पालतू जानवरों की बात कर रही है ना? हाँ, अतीत के शाही दरबारों में राजाओं के मनोरंजन के लिए बौनों और विदूषकों को पाला जाता था। अध्याय 5 में जेफरी हडसन का किस्सा इसका सबसे डरावना उदाहरण है। वो विशाल पाई वाला वाकया? बिल्कुल। जेफरी एक बौना था। बकिंघम की डचेस ने रानी हेनरिएटा मारिया को खुश करने के लिए एक दावत रखी। उस दावत में एक बहुत ही विशालकाय बेक्ड डिश यानी पाए टेबल पर लाई गई। जब रानी के सामने उसे काटा गया तो अंदर से कोई डिश नहीं बल्कि जेफरी हडसन नाम का वो इंसान बाहर निकला। उसे पूरी तरह से सजा दजा कर रानी को एक उपहार के रूप में सौंप दिया गया। वे जीते जागते इंसानों को खिलौनों की तरह ट्रीट करते थे। जब आप एक रिसर्चर के तौर पर ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आज के समय में ये सीधे सीधे मानवाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन उस समय के कुलीन वर्ग को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता था। जेफरी हडसन जैसे लोगों को उस दौर के हिसाब से अच्छे पैसे मिलते थे। वे रेशम के कपड़े पहनते थे, लेकिन उनका वजूद सिर्फ दूसरों का मनोरंजन करना था। एक इतिहासकार को ऐसे वक्त में अपने आज के नैतिक चश्मे को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ता है। आपको ये समझना होता है कि उस युग की मानसिकता क्या थी और कैसे सत्ता का नशा इंसानों को एक वस्तु में बदल देता है। यही समझना रिसर्च में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये सत्ता का नशा और उसके खिलाफ बगावत साफ दिखने लगती है, खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में, जब समाज में बहुत बड़े बदलाव आ रहे थे। विश्व युद्ध के बाद कारखानों में नौकरियां मिलने लगी थीं। जो महिलाएं पहले सिर्फ दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर थीं, उन्हें अब फैक्ट्रियों में काम मिलने लगा। और इसी बदलाव के बीच शाही महल में क्या चल रहा था, ये बताने के लिए किंग जॉर्ज पंचम का एक बहुत ही अजीब किस्सा किताब में है।
उन्हें महल की घड़ियों के बजने की आवाज से सख्त चिढ़ थी। उन्होंने अपने महल की सभी बड़ी घड़ियों की आवाज को बंद करवा दिया था। एकदम। राजा को तो शांति मिल गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका असर नीचे काम करने वालों पर क्या पड़ेगा। महल के नौकरों के पास अपनी घड़ियां नहीं होती थीं। उनका पूरा दिन महल की उसी बड़ी घड़ी की आवाज पर निर्भर करता था। जब घड़ी ने बजना बंद कर दिया तो नौकरों के समय का पता ही नहीं चलता था। घड़ी का लॉजिक भूलकर उन्हीं पर बुरी तरह भड़कते थे। ये वाकया सिर्फ एक राजा की सनक नहीं है। जो लोग सामाजिक बदलावों पर रिसर्च करते हैं, उन्हें ऐसे ही छोटे ट्रिगर्स पर ध्यान देना होता है। ये शक्ति के उस भयानक असंतुलन को दिखाता है जहां ऊपर बैठा इंसान एक नियम बदलता है और खामियाजा सबसे नीचे खड़े व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। विश्व युद्ध के बाद जो सामाजिक क्रांति आई, उसने इसी तरह के शासन पर सवाल उठाया। जब लोगों ने देखा कि कारखानों में तय घंटों तक काम करना है और कोई राजा बेवजह बदसलूकी नहीं कर सकता, तो उनके अंदर एक तरह की कैप और एप्रन की शर्म पैदा हुई। वे लोग अब नौकर कहलाने या वर्दी पहनने से कतराने लगे। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। ऐसी ही घटनाओं ने इसका आधार तैयार किया। और महल के अंदर के ये विरोधाभास तब और भी गहरे हो जाते हैं जब हम राजा रानियों के सबसे पर्सनल रूटीन की बात करते हैं। किताब में ग्रूम ऑफ द स्टूल नाम के एक पद का जिक्र है, जो सुनने में बेहद अजीब लग सकता है। ग्रूम ऑफ द स्टूल वो खास नौकर होता था जो राजा के मलमूत्र त्याग के समय उनके साथ वॉशरूम में मौजूद रहता था। लेकिन इतिहास में ये महल के सबसे ताकतवर पदों में से एक माना जाता था, क्योंकि वो इंसान राजा के सबसे करीब होता था, ऐसे वक्त में जब राजा एकदम एकांत में होता था। वहीं दूसरी तरफ शाही रसोई का हाल देखिए। महारानी विक्टोरिया के दौर की रसोई का डेटा चौंकाता है। वहां रोजाना सैकड़ों महंगे तीतर और दुर्लभ मछलियां सिर्फ इसीलिए कूड़े में फेंक दी जाती थीं क्योंकि वे दिखने में एकदम परफेक्ट नहीं थी। ये दोनों बातें रिसर्च के लिहाज से जरूरी चीजें बताती हैं। भोजन की बर्बादी हमें उस समय की राजशाही की चरम लापरवाही का ठोस सबूत देती है, और ग्रूम ऑफ द स्टूल का किस्सा हमें सत्ता की निकटता का सिद्धांत समझाता है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जिसके पास सबसे बड़ा पद है उसी के पास सबसे ज्यादा ताकत है, लेकिन अनौपचारिक रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। जो राजा के कान के सबसे करीब है, असल में सत्ता की चाबी उसी के पास है। इसी इनफॉर्मल पावर का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण बोबो मैकडॉनल्ड का है। बोबो महल में एक साधारण सी नर्सरी मेड के तौर पर आई थी, लेकिन समय के साथ वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जीवन भर की सबसे करीबी दोस्त बन गईं। महारानी अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी बोबो से साझा करती थीं। बोबो का उदाहरण हमें सिखाता है कि कैसे एक सख्त सामंती व्यवस्था में क्लास और स्टेटस की दीवारें व्यक्तिगत स्नेह के आगे टूट जाती हैं। एलिजाबेथ तृतीय के लिए बोबो उस औपचारिक दुनिया का इकलौता सुरक्षित कोना थी। एक रिसर्चर को ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी सामाजिक ढांचे को आप पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। उसमें हमेशा कुछ ग्रे एरिया होते हैं। अब इस कहानी को आधुनिक युग की तरफ लाते हैं। लेडीज इन वेटिंग और आज के राजघराने की बात करते हैं। लेडीज इन वेटिंग वो अमीर घराने की महिलाएं होती थीं जो महारानी के साथ खड़ी रहती थीं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी। से चला आ रहा था, लेकिन फिर आधुनिक समय में एक बहुत बड़ा टकराव होता है जब प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल शाही परिवार से अलग होने का फैसला करते हैं। टॉम क्विन ने इस प्रसंग को बहुत ही बारीकी से छुआ है। यह आज के समाजशास्त्रियों के लिए बेहतरीन केस स्टडी है। एक तरफ लेडीज इन वेटिंग है जो पुरानी सामंती व्यवस्था का प्रतीक है, जहां पैसा नहीं बल्कि स्टेटस ही सब कुछ था। दूसरी ओर मेघन मार्कल आती हैं हॉलीवुड कल्चर से, जहां आपकी योग्यता और आपका पर्सनल ब्रांड ही सब कुछ है। तो जब ये दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकराती हैं, तो विवाद होना तो तय था। रिसर्च की भाषा में इसे चेंज एंड कंटिन्यूटी यानी परिवर्तन और निरंतरता का टकराव कहते हैं। पुरानी संस्थाएं कैसे अपने सदियों पुराने स्वरूप को बचाए रखने की कोशिश करती हैं और कैसे आधुनिकता उन्हें चुनौती देती है। ये सिर्फ दो लोगों का विवाद नहीं था, बल्कि दो अलग अलग युगों की सोच की टक्कर थी। इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि महलों की उन रहस्यमयी दीवारों के पीछे की दुनिया सिर्फ शानो शौकत की नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जटिल इंसानी भावनाओं और नियंत्रण की दुनिया है। जब कोई रिसर्चर ऐसे प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ता है तो वो केवल गुजरा हुआ कल नहीं पढ़ रहा होता, वो मानव मनोविज्ञान की सबसे गहरी जड़ों को खोज रहा होता है। ये किताब उन मालिकों के अकेलेपन और उनकी मजबूरियों का भी पर्दाफाश करती है। और शायद यही एक बेहतरीन रिसर्च की निशानी है।
वो सत्ता के नीचे दबे हुए उस सत्य को बाहर खींच लाती है जो आम लोगों को नजर नहीं आता। असली इतिहास उन लोगों की खामोशी में छिपा होता है जो राजाओं के ठीक पीछे खड़े होकर उनके ताज को सीधा रख रहे थे। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान की जिंदगी ऐसी हो जहां उसका हर छोटा बड़ा काम कोई और ही करता हो, सुबह टूथब्रश पर पेस्ट लगाने से लेकर जूतों के फीते बांधने तक का काम किसी और के जिम्मे हो। अक्सर इसे विलासिता का चरम माना जाता है। लेकिन क्या सच में ये अंतिम विलासिता है, या फिर ये उस इंसान को उसकी बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता से ही पूरी तरह वंचित कर देता है? शायद शाही परिवार के सदस्य अपनी इस भव्य जीवन शैली के सोने के पिंजरे में उन नौकरों से भी ज्यादा कैद हैं जो उनकी सेवा करते हैं। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है। जब कोई व्यक्ति अपनी हर छोटी जरूरत के लिए दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो वास्तव में मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो सत्ता और आजादी के असली मायने को ही पलटकर रख देता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है कि सत्ता और इतिहास का ढांचा कभी भी उतना सीधा नहीं होता जितना वो दूर से दिखाई देता है। ज्ञान के इस समंदर में हमेशा कुछ नया मिलता है जो आपको हैरान कर दे। आज की हमारी इस ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक चर्चा में बस इतना ही। हमारी ये बौद्धिक यात्रा आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। भविष्य के एपिसोड्स में हम कुछ नए विषयों और दिलचस्प रिसर्च के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नई चीजें पढ़ते रहें और अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाते रहें। श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। Forestil dig lige det her. Det er slutningen af 1800-tallet. Du er en ung og særdeles velklædt mand, der netop har fået besked om, at du har landet dit absolutte drømmejob. Ja, det ultimate job. Lige præcis. Du er nemlig blevet ansat som lakaj i det britiske kongehus under selveste dronning Victoria. Wow. Ja. Så du træder stolt ind på paladset med bankende hjerte. Men din stolthed bliver knust i det absolut første sekund, du møder starten. Dit navn er nemlig Albert, og du får et fuldstændig krystalklart ultimatum. Nemlig? Du skifter navn til William lige her nu, eller også kan du pakke dine ting og gå. Hvorfor? Jo, simpelthen fordi dronning Victoria var dybt forfærdet og følte sig krænket over tanken om, at en simpel tjener skulle dele navn med hendes afdøde ægtemand. Det er jo en fantastisk og bizarre historie at starte med. Den anekdote sætter scenen så perfekt for det, vi skal udforske i dag. Det gør den virkelig. Din identitet bliver bare udvisket ved døren. Ja, og det rummer en enorm mængde information om magt og underkastelse. Historien om Albert, eller William, som han jo så blev, den stammer fra bogen Yes Ma'am, The Secret Life of Royal Servants, skrevet af Tom Quinn. Tom Quinn. Og hvis man skal forstå det britiske samfunds allermest særprægede afkrog, så er han bare en fantastisk guide. Han favner utrolig bredt. Han har skrevet om alt fra historiske damptårne og enorme landsteder til fiskeri, traditionel landhåndværk og selvfølgelig selve kongefamilien. Han har et utroligt blik for detaljer. Præcis. Han har for eksempel skrevet roste biografier om børnebogsforfatteren B.B., og så har han faktisk begået hele 4 anerkendte biografier om netop tjenestefolk. Blandt andet den om dronningemoderens legendariske yndlingstjener, Backstairs Billy, og bogen om kong Edvard den 7. elskerinde Alice Keppel. Ja, den er ret kendt. Og vi må ikke glemme, at hans værk London's Strangest Tales er en af de bedst sælgende bøger om den britiske hovedstad nogensinde. Det er lidt af tv. Det er det. Han er skrevet for The Times, The Telegraph og Daily Mail. Og som du, der lytter med derude, måske allerede ved, så optræder han utrolig ofte på BBC TV, ITV og i radioen som ekspert i excentriker og social historie. Ja, han forstår virkelig at fange den der helt særlige britiske ånd. Og inden vi for alvor pakker den her utrolige bog ud og kigger på kilderne, så har jeg faktisk en lille, men meget vigtig besked til dig, der lytter med derude. Ja, lyt godt efter. Fra marts her i 2026, der er vi nemlig overgået til en ugentlig udgivelse med episoder hver søndag og mandag. Om søndagen anmelder vi en klassisk artikel eller en bog, ligesom vi gør i dag, mens mandagens episode vil holde et skarpt fokus på publikationer fra fagfællebedømte, altså peer-reviewed tidsskrifter af den absolut højeste skuffe. Det bliver så spændende. Det gør det. Vi elsker vores loyale abonnenter, og vi vil gerne sige tak for, at du støtter dette initiativ.
Baggrunden er faktisk, at AI-assisterede podcasts desværre belaster natur og klima en del, især på grund af et massivt vandforbrug i de datacentre, der arbejder i baggrunden. Ja, det er noget, man ofte glemmer. Præcis. Så ved at begrænse vores ugenlige udgivelser, så giver vi ligesom lidt tilbage til klimakampen, men helt uden at miste rigdommen og intimiteten i vores samtaler. Det er så vigtigt. Og uanset om du abonnerer på os eller ej, så vil jeg virkelig opfordre dig til at tage dig tid til at læse denne her gennemtænkte monografi, som vi taler om i dag. Ja, linket er i vores show notes. Nemlig. Og hvis du sidder derude og måske er ny inden for akademisk forskning, måske skal du lige til at starte din egen forskningsrejse, så er målet med vores gennemgang i dag også at forklare bogens stil og give dig et kapitel for kapitel resumé. Ja, vi vil vise, hvordan Quinn bruger de her anekdoter til at drive historien fremad. Lige præcis. Og han starter jo helt bevidst med at bygge et massivt fundament. I de første 2 kapitler etablerer han den historiske kontekst. Han tager os med tilbage til middelalderen. Det er et klassisk, men virkelig effektivt greb. Man er jo simpelthen nødt til at forstå den rå fortid for at begribe de her pudsige traditioner i nutiden. Ja, og det er et ret mørkt billede, han maler. I middelalderen var alle fra den rigeste jarl til den mest beskidte køkkenpige reelt set kongens ejendom. Bogstaveligt talt. Aristokraterne blev holdt i skak med truslen om vold, og til gengæld holdt de deres egne bønder nede med samme trussel. Ja, det var et samfund bygget på frygt, ikke også? Men det er fascinerende, hvordan samfundet så langsomt ændrer sig. Fra at man har livejende til at man får moderne staff, altså et personale. At have tjenestefolk blev pludselig det ultimative statussymbol. Det blev simpelthen beviset på, at man var hævet over manuelt arbejde. Og i kapitel 3 og 4 udfolder Quinn, hvordan det her statussymbol udviklede sig til et komplekst, mandligt domineret hierarki. Ja, butleren, valetten og så lakajen. Præcis, og Quinn er mester i at bruge de absurde detaljer her. For eksempel den historiske man tax, en skat på mandlige tjenestefolk. Den sikrede, at kun de absolut rigeste overhovedet kunne fremvise et mandligt personale. Det er jo vanvittigt at betale skat, bare for at blære sig. Og det fører mig direkte til den der helt fantastiske anekdote om den løbende lakaj. Ja, fortæl den. Altså, en adelsmand ansatte en ung mand til simpelthen bare at løbe foran hestevognen med en kæmpe sølvstop for at vise, hvor vigtig adelsmanden var. Men en dag i et trafikkaos, der fortsatte lakajen bare med at løbe. Han løb bare videre? Ja, han stak af med den ekstremt dyre sølvstok og blev aldrig set igen. Det er jo hyldende morsomt, men det viser også, hvor absurde de her dekorative stillinger var. Det er et strålende eksempel. Og det absurde fortsætter, når vi kigger på Animal Magic, kongefamiliens kæledyr. Historisk fik kæledyr ofte en langt bedre behandling end personalet. Ja, meget bedre. Tag kom George den 5. Han havde den her grå papegøje Charlotte. Den klattede notorisk direkte på hans dyre jakkesæt, men kongen fandt det bare hyldende morsomt. Det var et tydeligt billede. Han havde mere varme for fuglen end for mennesker. Nemlig. Og bogen trækker tråden helt op til dronning Elisabeth tone. Der er en scene, hvor hun kaster en kiks ud i haven til sine corgier og bemærker med et dybt suk, at det er en lettelse endelig at gøre noget selv. Man fornemmer virkelig den der kvælende isolation der. Og netop den isolation, det er vel også derfor, at de søgte selskab hos dem på kanten af samfundet. Lige præcis. Det er det, Quinn dykker ned i bagefter i kapitel 5 og 6. Traditionen med at holde narre, dværge og det, han kalder for menneskelige kæledyr. Det lyder jo forfærdeligt i dag. Det gør det. Figurer som Will Sommers og Jane Fool, det var statussymboler. Ja, men Quinn analyserer magtens psykologi her. Narren var den eneste, der var ufarlig, og som derfor kunne sige sandheden til monarken, uden at risikere hovedet. De var uden for det politiske spil. Ja, i modsætning til hofmændene, the courtiers, i kapitel 6. Og her diskuterer vi nepotisme. I dag er det jo korruption, men dengang var det simpelthen limen, der holdt samfundet sammen. Det var en pligt at ansætte sine venner og familie. Præcis. Familier som Keppel og Cecil har jo tjent kongehuset i århundreder. Det var loyalitet sat i system. Men det system fik jo et kæmpe stød, da verden begyndte at ændre sig, altså med verdenskrigene. Absolut. Og det er her i kapitel 7, 8 og 9, at forskeren Quinn virkelig balancerer de store kvantitative data med de kvalitative anekdoter. Han beskriver skalaen Buckingham Palace med 800 ansatte. Og de der fuldstændig absurde jobs. Folk, der udelukkende var ansat som fantasmiths for at pudse pejseskærme, eller folk, der bare trak uger op på fuld tid. Ja, en by i byen.
Men efter 1. verdenskrig indtraf der en sand revolution. Kvinderne opdagede, at de kunne få bedre løn og fri i weekenden på fabrikkerne. Så de forlod tjenestepigefagene, og pludselig var kongehuset tvunget til at behandle deres ansatte ordentligt, ellers gik de bare. Truslen om vold var ligesom forsummet. Ja, heldigvis. Men selvom tingene blev mere moderne, så forblev behovet for intimitet, altså i kapitel 8, utrolig intenst. Groom of the Stool. Nemlig? Det er nok en af de mest bizarre titler nogensinde. En højtstående adelsmand, hvis fornemmeste opgave var at overvære og assistere kongen under toiletbesøg. Det er svært at fatte i dag. Ja, men bogen forklarer jo, at det handler om tillid. Adgang var magt. I det rum var kongen mest sårbar, og Groom of the Stool havde kongens ører, uden at andre lyttede med. Senere blev det jo ændret til Groom of the Stole, altså tøj, men det startede på toilettet. Det gjorde det. Og Quinn trækker en parallel til nyere tid med dronning Elizabeth II og hendes stærke bånd til Bobo MacDonald, der klædte hende på hele livet. Ja, et bånd stærkere end mange ægteskaber. 2 kvinder bag lukkede døre. Præcis. Og bogen nævner jo også dronning Elizabeths eget behov for tryghed og hygiejne, at hun altid rejste med sit eget private toiletsæde. Uanset hvor i verden hun var. Det er en fantastisk detalje, der viser det sårbare menneske bag facaden. Ja. Og fra det intime går vi i kapitel 9 til de ekstravagante banketter. Maden, det var stor politik. De massive guld- og sølvtallerkener ved Windsor Castle, de var jo så tunge, at køkkendrengene primært blev ansat for deres rå fysiske styrke, bare for at de kunne bære servicet. Og der var et strengt hierarki over, hvem der spiste hvad. Tjenestefolkene fik det seje, udkogte kød nede i kælderen, mens de kongelige fik stegen. Man huskede altid sin plads i fødekæden. Det leder os jo utrolig godt over til kapitel 10, 11 og 12, hvor bogen kigger på kløften mellem det betalte almindelige personale og de ubetalte aristokratiske companions. Ja, for det var vulgært at få løn. Hofdamerne, ladies in waiting, arbejdede gratis. Og i kapitel 11 beskriver Quinn de her ekstreme regler. Maids of honor måtte under ingen omstændigheder sætte sig ned, eller så meget som folde armene foran dronningen. Det skulle stå stille som delikate orkideer i porcelænsvaser. Det er et uhyggeligt, præcist og lidt klaustrofobisk billede. Det er det. Og ser vi på hofmændene i kapitel 12, så domineres det af all Etonians, mænd fra de dyre privatskoler. Det er et system med en ufattelig langsom modernisering. Ja, bogen nævner jo Ed Perkins, en af de første pressechefer uden adelig baggrund. Han kom bare fra en almindelig folkeskole. Det var et jordskæl internt. Et absolut jordskæl. Og tænk på, at den første kvindelige equerry, altså adjudant Kat Anderson, først blev udnævnt i 2024. Det er jo lige nu. Ja, det tog over 1000 år at lade en kvinde bestride den post. Og i kapitel 13 ser vi så, hvad der sker, når den her langsomme institution kolliderer med moderne tider. Og her er det vigtigt lige at sige til dig, der lytter, at vi på ingen måde tager politisk eller personlig stilling til personerne her. Vi refererer fuldstændig neutralt til Quinns kildemateriale. Helt bestemt. Quinn opstiller en kontrast mellem prinsesse Margaret og Meghan Markle. Margaret overfyste sit personale og krævede, at de kiggede ned i gulvet. De måtte ikke se hende i øjnene. Det var 1700-tallets hierarki i praksis. Og overfor det har vi så Meghan Markle, der forsøgte at kramme en stiv, aristokratisk Old Etonian equerry. Ja, og bogen beskriver, hvordan manden bogstaveligt talt fløjtede og krympede sig i chok. Et kram brød alle århundredets protokol. Det er et vildt kultursammenstød. Og det fører til Quinns afsluttende pointe. Kongefamilien føler sig ofte langt mere trygge og afslappede blandt deres egne tjenestefolk, der kender deres plads, end blandt fremmede udefra, der bringer uforudsigelighed med sig. Slottets menneskelige mure. Lige præcis. Og for at samle op for dig, der måske sidder og overvejer at kaste over forskning, Tom Quinns bog er et mesterklasse eksempel på makrohistorie, fortalt gennem mikrohistoriske detaljer. Han gør institutionen levende ved at fokusere på de usynlige mennesker. Ja, dem, der bar de tunge tallerkener. Bogen lader os jo virkelig forstå, at det britiske monarkis mystik fundamentalt set hviler på en massiv infrastruktur af tjenestefolk og nedarvet ærefrygt. Mhm. Så til dig derude, her er en tanke, du kan tage med dig. Hvis vores moderne verden i stigende grad afviser ideen om en underdanig tjenesteklasse og insisterer på sand lighed, kan magien i kronen så overhovedet overleve uden den ulighed? Det er noget, du kan tygge lidt på i dag. Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Ha' en rigtig god dag, og tak fordi du lytter med. Vi høres ved.
Og husk, historien findes altid i detaljerne.